man for way I'm son for me din at the Kwaku man who bit my friend Bob and I see can I day as so. This is aggressive talk. A year Candy Gloria. Me am a Candy Gloria. Evangelist Gloria. And you begin to come to a binary yeshua dear cacrebi. De biana me pesesebi. Me kasa chere badwemba. Me kasa chere ubia. Wodwene. But Candy abe kasa bebre. Na de biana asema me kan say. Me hu de bu afu a na nhyɛ da nya me nwa bebre. Se obi se me bu afu. Me kasa. Eno na nhyɛ da nya me business. Because onipa bia no ehia ma se wobutimi fu. Na wutimi ka de wo mu ne firi mu kɔ. Ba se wan hunu se de obesi bi so package asɛm a eno so timi de asɛm foforo so saba. Eprumu bi ebie no na foforo mu to. Na wo to foforo bi nso so no ne ko bi foforo. Enti pay for se wo to bo apo akokɔ bɔne no. Se wan hwe yesu so a na akokɔ papa enso ba betwam akɔ na akɔkɔbɔ no. Ebasa ati said the other counterfeit akoto wi ne yacho wo yesia on wi shobutom the same time no counterfeit sa shobutom to the two troubles one God tino we first aggressive interview me be ye for menuaba mesbe ni menuaba Tracy Boachia ebufuo de meme ne wo se ye kase ye bumfu a ana me no mienu nyina agyaji se ade nti obi buofu a wo kasa ye mienu nyina nya me betua eka because kwa kuma no metuoi sa asem hye a me kasa me kire ma adwene eka ma adwene ba hunu kwan ya obefa so a obe package asem any problem social ni media susuma waninje se wo kontokwa ma obi social ni media susuma waninje se wo kontokwa ma obi na asem si na asem ba na yire so na pa so a de wo kontokwa na kura ma no be ka kire wo se ono kura wanima de konti a wo ko ma no sebi ena wo hu se me jimi age me dwan so kwa hemfie se ye manhia ye nkyere memasemu ba ye kyere tumi sa na court tie court ye kyere mra nye no kra ne ye ka no court ye ka mra wo court ma memra ne se kan ya bekasa bebre ana wadi nkomo bebre but enkomo ni mu nyina no se wo tena se ne watie mu yi a adwene mu no se wo tie mu yi penfo se sebi kasa kom ye se wo de wasoto fom a nye se wo de waso we koto fom se wo tie mu yi a ni nyina akwa te se ase Tracy Boachi betray me like several from sanity dia like ase ya advert ade ama NDC ana Tracy Boachi ade agame sebi ye nyina ye ma but omo ankasa ho no me mpese mekom bebre because omo issue no ase minim kakra ba me mpese mekoho bebre minim kakra ase wo usudin be frashe koi but yen hwa dibuwa me mpese mekom bebre because mimi kase mi komu a ebe te se me koje asem aka me komu a ase me kwakoje asem aka but minim wo usu me amede hye no minim Tracy Boachi minim Candy Gloria ya wo kasei munim se even ousu eho 24/7 ousu isi a wotene ba bidin
ɔtene baby di ba me ka asɛm bi ne advert we ya chi nsɛm no aye bebree na akwa kosi sɛ oh we ya di misika we ya di sika jame we ya yesei nanka ese ka me ka ho bi Tracy Boachi esi kwan enti wo hwɛ sɛdeɛ Gloria ka sɛ ya ɛyɛ yaw bi ɛwɔ ne mu sɛ wo bi ebia ye di sika jan because for say Tracy Boachi na kɛse wo ma me benefit sika bi me nsanka esi akwa ye kasa kra no Tracy ɛwɔ owo fie na wo wom na akwa ti sɛ oh oni papa yi twempena ɛna wo petu sɛ wonyem akra ne nye papa ne dia me pato ti o me bɔ no tofa o sabi abadwemba ne nyansafo mfangu asɔne so menya abotra hwe video ni nyina me no nya ne twa advert ana afide wakonya mu adodode wonya mu sika wonya mu edan wonya mu car ebia ye ba say ye buy say ye advert but say kaya advert ni sika dia ebia sika bi dika pie mu first ama ebia ye chedi ebia say sika na ye chedi first no wie ye no ana afide anyonkofa bia ko pie mu wo ba bi ana nipa no so ye tu ana miensa ne nam a wotwu mutane abetene pa ba ko benya favor bi ana sa favor no ebia akoto obi so na nipa na favor no koto no so no ase wasi ekwan bi a ese nso eba ye ne ho no ekwan na si me pacho me pese me nya abotre wo me pese me di asem wo yanim obi asem ba ne ye ka bi a ye nsa ne minim ne mum no ye ka bi etise dwetri a ye de ama wo no ye tafre ho ne mum ye mubom ti sa favor na me nua ne konya ye nti ana true glory asem a wo kan kire se Tracy anyem na Tracy nyema wonyem ye no sabi enya papa ne ba pacho munti asem yo timi fa no se sisi ano enya advert sembiem ba sisi ane ye me ne me boy asem yen kan sa because sika bi di ka be pm ebia ye twa advert ne de koye no ebia be 400 million bi be pm ama sa 400 million ne de ye papem ama obi akoye ebia ombebu sam ye de kote sa 400 million ye papem se menya 150 menya 150 unya 150 unya 150 nipa no oka ho nya kakra we nya kakra but ono de e advert ne twa ye nya but ebia fire nipa na wo kan bi ti se Tracy Boachi no efiri akonya adamfo enti adamfo no a start produce ana Gloria ne pese wo kire se what the blackmailing no me pacho de o kan ya bi na me de ye kan me pacho yenti ti efiri akwete se sisi ane de akwese nyame agya oba nyame soso konkron sisi ano oba no mom na ese ye di asem ne fa no so isi a Tracy abaye ba ti ya di asem ne fa no so de agya bete enti kan hu se me no mienu se bia ye namfofo na bia bibia nkoyie na bia meti asem bi ebia wo hwehwe me ho na se bia wo pese bia sei di a ade agya no me ne oba no wa asem mfa me so bia me na agya na ti si ano Gloria pese o kire se true Tracy Boachi nti woni papa ne ntem ayede ati omontem ati because for say sisi ade onya kwan po woni papa na kasa ho ya wo ne mu na Tracy Brazil ye ba akope na eyi ne to bi ma no Samuel Foley ne to Brazil man me pacho me pese me nya abotre na me kuta asem yi die na akofo we nyina aba kani go ya die na akofo we nyina aba ne se edidija bi apiem wo ba bi enu amedi ka hwe wo video
Gloria. Nyamesom edin. Nyamesom edin. Udi kan be kasai. Emma suspense eto ho. Eka se DNA esi etimi koya akora no. But baby a wo begina ye se me de me nuan ba no mintimi nkondem opi. Ba baby a wo begina ye eka sansem way the wrong place, I tell you. Ase sisi amu ya masini fo ehon sem titiri kuma wood ados. Tam way awode kono. De bia metumfo. Enye the right time. De wo kanyina wo pese ni pate wase o. But kwaya wo fa so kirekire mu no kobie do ofoforo. Sisi asem na obeka wie ni Gloria tina se kani Gloria tina se. Wan kasa tina se. Ne hwe video na wo sa ye no. Tina se ne hwe. Unime. Me po asem dodo. Na me do so dodo. Edu de bia wa asem bum fam so a ho. Kamu penkofuo bi. Sebi enyansafo bi. Badwemmafo bi na mo no omususu ho. Social ni media ho. Aha kasa no. E bibi different no. Sebi nyo obi na ebe kire obi kasa kan awo social media but ha se wonye si wontom ago wie wa ha. Udi agwa wonya homampo na ade hata so. Social media. Ya fa ne trao. Nanso enya sam keto social ni media. Ade bi wo ma mistake wo na koye na koto social media ho wi a me do me papa ya ona se opa block ye day se be ye be free ho no aka de won sem a wo ton no enka ya sem a ye a wo ton o bodo don komi o pese wiase nyina hu se Tracy Boache nye de di kan 2 Tracy Boache ni wo ani ni ye ampa Tracy Boache woni wani ni ye die woni wani ni ye nse enka kwan ofa a sebi keso ma wo so didi no eso so wanya isle godan a sebi ka wo kura nya ka so adan ananya ahodu kuma ase dan so wanya ka esa wo so nya ka me patron ntio me pese me ba ma asem bebre me pese de obeka no social media no eno na pese ye dressing kakra bi awose komoni ye wadidi ejame me kwa na me de koye release ye about social media Tracy Boache frɛ wo didi watem but ye ka de o benefit sisi Tracy Boache etine sa de nkro beto social media no a no krampo no mo ko se mo ko hu papa no mo tu okwa mo pam Tracy Boache because wo hwe ne na ho fin na hwe Brazil bona ehon so no menim se ye bufuo menim se na Tracy ko no se wo hwe wo Brazil anko ne ko ye dia menim anu ye momo na momo ko na meta ebia Tracy Shedika eni Brazil anko ebi so wo hyensatea ena ebia na Brazil wom but script ni kura hu ni Brazil no na wo hwe ne na ase no sebi asa moku a wabo break e wo mfutro enti nam saade ni tima script ma ne pamon no ma ne koy ana wa hu se wunua no se wankode ya wonkobi wo kire wodo wo kire nua nanso bia Tracy nya ba bi si ye no wanfi wo eye Gloria Safo minu abati o message na wo de ba no eye good message o patofo o pekamafo enu nti na wo de ba social media se Tracy ameye wo ye didi jaw awo abra wo ka ho bi ena satam wo command si wo kwa pendown wo ye advert enu ti kura ba bi a wote no what to free ho because for say kumasi na wote ba bi a wote nso ye MPP for strong hold eni ye didi watam ti ma wotu wasem ode mame wasem ode ba wo di nsem bi bekeka ho a wa no hunu gina bia ba bia wo gina mame eno nche se wo ye Kristo ni a obunfu me die me say Peter no oni Yesu ne nam
so obi aso no mpem kwase asem ti asem making etu ubufu wo deserve say ubufu but the package na wo ye no one man from akom ti asen o isu word bi na me wi abeka o me hwe video andra ana wo kase wo ye first warning a wo de be ma Tracy Boachi se me kai video a me hwe ya na me we video ni mi nu a go tokoye na ekoso ye Miss Bear ani Tracy Boachi we ka na we yaka we ka na we yaka we ka na we yaka ana Ghana for yenso ye wom bi no yenso ye la freeze na bi so ewa akire a sebi omo mo chichi boyi ye won kura omo fa ball no so what ya say na ye wo last mafo ani ye nyina ye wo social na ni media so omo bloggers ye wo mu no omo na ye la freeze because ye na ye ta kasa omo na post omo na chiro ti asema me no kan yo ana ye nuanom so omo wo fie no so what ya say ebi mu so ya chichi ball wo ha na ye comment bi ai aba ana Gloria wudi ka ba ye first video bi mesrew first video wudi ka ye no abeka se ma mo test me messages obi won ko wonim se oni Tracy wo problem but obi nim se woni Tracy nam se nam fofo dada mo na mo twa advert ma NDC etu wo test message se de kwakoma no metimi ba bia tokwa no mu kuye bi mutimi frem se mini Tracy nkasa obi fro bi foforo obi fro bi foforo sinifo ye fre bebre etu wo so obi fro ana ba ye video etu video na ba ye na ma nipa ni bi hu se ade age woni ge no problem enti ade ekwaye nka yasem bi because o video ba ye ne se wo me patcho mo send me messages se me ni Tracy Boachi nkasa no me sira mo me patcho wonya akoda woye matured enti no no ankasa na mo nkasa nkyere no na mo fa message ni kon ho straight na me ni me hia me fa me hia ntra me fie me fa me hia ntna ento eye message a obama e no e ma me kwa me hu se se me nim hwekura na me hu se problem ye dai e wo ntinam se debia no me kasa kire badwemba se bi do e badwemba ye nyansafo bi e bo se gay woni Tracy Boachi wo problem ana Tracy aye na de ma ne ye ne ya ana me kai video bi susu a Tracy Boachi so ba ye se me sira mo a mo so ni a mo send pictures mo friend kofo aka kire nkofo se omo mra me nchen metu me fo no me patcho me ye matured ka kire woni akora wo be frɛ no no sen ka wo frɛ ni pakoro no ana obi frɛ wa ka kire ni pakoro ne se me Tracy Boachi me ye matured me nya akora me nim de me ye me obi ampo frɛ me mpo no watumi fo me ka sa video me hu so obi adin amam but can you Gloria kan nyina mama te ase se yawo woni mu no wonya the right time from present on pretends like the bro from American basasa no o time at their present asem no ati se me onya time bia from pretend they na pretend ampa hontoma ma me kam twi na me krom kasa o time bi no de apa de we hontoma it is a Miss Bear and Tracy Boachi kuntokwa dia this is the time one as me bam na me present ade we see ama Ghana fo yina because yaw bi wo me mu Tracy Boachi atwemi adi Tracy Boachi ha me Tracy Boachi mama bre kwa Tracy Boachi sori me su me hyedem na me su Tracy Boachi me hwe this legonda ya wokuta me hwe ka wokura me kwese ya o ma me ne mahama nkasa o ma me nye sedia me kasa me be kasa kura no ne ma me aka na hye this is the time ese ono no mom okasa ba wo hwe time wo ya time enye time no enye kani tisi awo ye campaign amanyame and awo ye campaign ama NDC this is the question
waka nsɛm bi bɛyɛ 4 bi on ana 5 bi bebe pensem kutu abi ama wo de ewie a tenase dwene sɛ badwemba na wie a opa afrɛ me de opema nso bia no asema bia de me kan me pa cho anya o da fa che me onsɛm ni bia obɛkan no ɛyɛ akasefo mienso o sɛ 9 ana waka wɔm waka kwakutin waka Ibrahim Mahama waka president ex-president Mahama but sansem ya obeka nyina ya de bia egu mpemfo no nyina ho fi yesi de bofo akonwura makohu nyina no nyene nyina no obefia obeka ho se bofo konwura ma de okohu wonwura mu nyanya obefia won kyerɛkyerɛ Tracy ya wadamfo de waye obia ye no kore eya woni na asem ye mu bie ni ho na de amien se o kasa na obi ma comment a wotimi sa bedi ni pakuratam kanigora mesre ono de enye bibiem wona wa ma ho kwan na sa de we bam because moment ya adentina de o ma comment papa no de oni di natem na ka hu se before adwaye nsuo bedoso no na dwon so ka ho na ka no fe enka nam agro ho na so agege ho ma ne yete enka te ye twini bebrebe di yan katenkwan ya da ne nyina na e papa o de apro afra na so ye de yan kwan ya hu se we pro ha u fili koen ti se obi be ma comment a enfa bufuo ni ni pakura tem kwasea jimi fo nim de esi ye se na o pese wo hu obi hunu de esi ya enye social ni media ba movement ya obeba social eni ni media abecheche nsem pa ama memi kwakuma nu kwa se menkyere ma adwene sisi ankomo ya obedi ye na nkahya nkwa utrim mese movement ya bibi be free utrim afri wano so picture so we mistake so onye mistake beto social media enye private biem utimi makwa ma sebi bodamfo mpo ebe ma comment enye didi atemo na wo se yemrasa na abasa enye biem kanigora enye biem enidi offense atem obi pe wasem pa follow pa but ebia ne ene ono adwena anye pe ne wo be ma comment wase se oh kwakufo wasem free o ene o chese kwakuma ni nkodi di ni pakratem me feel kura se menim kinkan o me timi kwa me page YouTube wama comment ya wie no kwakuma no TV bebre na bedi adanse se wo kase no ankase yi a me timi ma se menya me na me kan a obi be kan me delete wo message sisi a me konto kwa ti asema meke nyame ya dom wo se bia so obi na di udi nkomo so obi na ka kire no ati o se Tracy Boachi na ni wadi nkomo ene wo kire se nya papa ne na ne ba ne se nya obi anim sisi Tracy na kasa oba awanyem na ni nkunu sisi ye gina hai me say obetumi akobibi ho topa but ebie na woni evidence oba bi betumi abekọ chese bi oni mimi kwakuma nu ada but ebi pa no wo me number no wo ka de atu no ho keke na wo so tie asem no a wo so wabegina ka na owiase nyina se oh kwakuni ni pa nyina da o kwakuni ni pa somasia da o kwakuni ni pa afra kwakuma nu ani bede ye no a Ghana ye ka asem fa ye ho tra akọ na mse wo de me mfa ne tra na emu me pe evidence me am so me tra se hu me ho se da bi ni pa na ye ebo ne din ka asem no me nim ne mpo ana me nim ne mpo a me ne na ada enti me pese wo bo dede no wo be prove ma me show me picture na me na bia ni pass me si dampam ebia oh Gloria brane be kire me picture abia me ex president me ni fancy kandi ye fancy Tracy Boachi dampam kire me sa picture no 2 bra ne be kire me bra video bi mpo a kire se me ibu atopa na mum se nye we nyina na bia tesem na wote ana obi ene be kan se wo ka de atu no se me ni pass me si ada just like that ene no nti o kasa Goya so bi di kokko to asase mo ho a wo problem
ebi na asem anya wo de fa che me e ba sa wo problem papa ene krom esisi bi bia evidence o se wo ka asem na wo ka ne tra to abufuom e ma de bi mu bufu a se de musi bi kasa ba this time 2020 o ehu fucking me se 2020 mu ohu si kwayem no ma e be pie wurawuram e wo this year 2020 no enye nnukwa ne yehu before 2020 end no na nsem a pie no na nsem a pie no ba me kasa kire ba dwemba atisem ba me nko ni se obota ya wodi kasa nyina no se me tie wo a opese wo ka bi na wo defend papa no ti asem yo opese wo ka bi na wo defend papa no ba bia wo gina na wo defend papa no e bia hot okay ampa ye wo lesson yi a ye beto aba papa na ni abre ono ni ye ni campaign ndc fo so ate agum ye campaign na preko pemeti wo machi se mawo meni obi awo me na me mene no wo ni se bi mi wo sika DNA test tam bia mpese bia metima akwakoye ana wo hu no kura bi DNA se kan gloria wo ye nyame nipa wo ye evangelist wo ye sofu maame eni die mu no ekwa so DNA se wo ye ese wo pekwa bia so na akaka che papa nse ade Tracy Boachi said ye wo kan no o blackmail you ntimi pese papa ukoye sa test o ke wusu nim na busu afi oni ni nyina afri kro ba koso odi hini kra ma ne yi ade na wo foka nko no krom ni na busu afo nko kasa na wo ma mehu papa no na de opeso mo yama no kokuom ye nkoye sa de we sei na sebi said ye wo hwehwe no me mama issue word way said ye wo so pe Tracy Boachi enim guase no o pese Tracy Boachi ba me nyese bia mental Tracy Boachi chu ba me ka wadwene said ye wasi bia modu dem se me tie asem me tie ne nyansem na makasa ne kasem tisi ade mo ye nyina Tracy na ye wo secret bi wo ye ntem tisi ade se wo didi jam de asa secret ni mu ntwa e mu nte secret ni me ena me papa ma breaki mi breaki kula isle godana ye tiama no ye be die frese because o papa ne toma wo ti so o papa ne toma wo dia mi ya ma ya die frese ma ma so aba fom but anu na me che say o one package asemni yi baby obegina ka asem no wasem o de kura na de wo konto kwana ma no enye ne de because one we di ka gu nanimase de wo kwa ma no papa na wo nim se wo save no wo so no wan so no yi wo bu no kon to wo save no say wo save obi o but wo so no so no kon enti wo boom isi papa ne jam emergency yedna koto emergency cause wo bu no kon patoti asem yo wasa baba Abraham din mame me ka besi asem so na me kasa kire badwemba social media ha no abrabo na ye bo no mesre minu ya no ma mo ye actresses mesre mo ye de ya ye ready wa ha si ye be di ha bro ti age halances aye de bobra wa obi ensi obi akwan se wo ma social ne media na be si ukwan wo social media age se social media wura no social ene ne media wura no ene betimi ablock ko se me hia obiem I don't need you again to my places. Are you get my point? I don't need you again to my places. TRPEX places. I don't need you again. So because we here obiem obetime delete too. One hour build one followers. One Facebook run, Instagram run. Obetime delete too anytime be YouTube run to me delete too anytime be because on the platform here on the app near there.
but yɛne mu bi ne deɛ yɛntimi nkasa memma ho but hunu sɛdeɛ wobɛsibie mobɛt ɛmaa no bebree a mohwɛ me a monyɛ stars mohunu kwan a mobɛfa so a moba package mu ho ɛwɔ social ne media ɛyɛ sika o ɛna sa yɛ nnome ɛna sɛ yɛ hia wɔ ha o mistake baako pɛ betuma lusu bibia wo mistake baako pɛ betuma sa broko bibia ana one thing baako pɛ betumi so boost you energy boost you power boost you money to anything you are doing me kasa kyerɛ badwomba me dey de kwakoma no betuma from me Bob Siga. This is aggressive talk. Ɛna wɔde wo ma we ɛna wɔde we ni ma wo Tracy di obi kɔma obi ɛna wɔde ni ma no wi osade kɔma Ibrahim ma me di na wo bobɔ no ɛnyɛ nsɛm nyina ne ɛnyɛ kɔma nyina ne di wo yɛ mɛka besi so sɛ wo yɛ evangelist wo yɛ nyame nipa o wo ti nyame ni o wo kasa kyerɛ dɔm ne dɔm tie wo mpanyinfo ne nkodaa bi tie wo kan ni gloria wa sakra na wo sakra no ɛyɛ ade bia nipa pɛ yɛmu bi yɛ nimu de wotimi yɛ ɛne de obetimi ayɛ ana wo si nyame afrɛw me haya hallelujah mame me de nyankopɔ ase ma wo kra wo de bia me hia me kasa na kyɛw na no me hia me kasa si kan wo ayɛ fedoto ampa wo me mahu sɛ wa sakra nyame suru wo mu sisi ano wo ni pedua wo ekura na ayɛ fɛ asesa a change me say born again and pa mani papa di kura ye fe me manga me catch you but the juma na wafa no ti asemi I'm preaching you here o twedi ampo nyankopon basa ye dom ne di ni Yesu Kristo o ye class no hwe wo ba ti asefo asase weso on na wiase nyina ne dia nanso ebre ye din kasa che ne hye ne ti no ye bone ma wo na chi e ma na chi no ye de aseni eto no kon ho na bra wonam na wo kɔ no ni patintesuo gu no so bisa hyewo ni ba no kronfo no ye wie kwa de kɔ sa aseni no so no no pensuo no so wanye bia no ye sa de bonyo no sa de ma no mame si ye kase ye bedi Kristo achi a ti asemi ye bedi Kristo achi dia no ma bia be fam no wo se wo krampo de he nyame som no kani gloria na se utimu se wa sakra wo but no madada ni nyina da so wo wadwenem because wo sakra wo de wo kan nyina si ansa na wo ko sakra ba sa ya wo no da so wo mu se Kristo ni na nkese wo tugu eni tini ye wo sunsum hunhun masubo ana ye hunhun na masubo se hunhun masubo ne bawa no ma bebiri o ma obetu agu ya no fa o se wo ye Kristo ni a oh ye won kofo bi o ma Sunday du ne ase ye kobo ni pasu no me na de akire bi ne yakobo asu ono de obekwa aba ye begire ma sa abo adwaman no ye bekwa aba be transa no ma se anom nsa ye bekwa aba be kontokwa ba de Kristo hunhun se onyame won konkura di kan abo na su ne de wo so wo hunu bone mpa o dwane no hunu de wo ye bone fo a wo su de man on the Romans 12:19 na eti fiasem ni se onuado na okoto sese bi onua wotan wo a wo chiri wo gloria pese ka wuwu ne wonim gu ase na bible se wokoto sa nipa ne se wo su a eni ni mmom nsu wo sere nso so ene nsere na wo kan ba wo so no awurade nyankopon na awreto ewo no o de mi patro mi nua ba kan Romans 12:19 etifia samse onuado okofa adoto ebia na obi anka nkyerɛw but mema ebia na maka kyerɛw oko deep doto woman kofo osere ye doto kofo bokuma se kuma woodfo din too much because ye nipa ba kwa nka wo de wasakra wadwene no efi kwa de wabe kill the whole game dia me ya ba kwa wo de ne din sa be piem ya papa kwa koti wora sabi adom ne se wo de adom ne maya yensre onyame ho adwene nyansa a ye de be nyankopon adwuma
nye nsem nyina ne yeka nye nsem nyina ne yeka me se nye de bofo ko nwure ma ko hu nyina wo de Tracy Boakye hu abufuo ene yakasa wo but empenfo bi omuti omu ba bi de bia me kasa simo se wumpa wo ni sika mpo mpranfo yese ya kanokore na kura me simo se wumpa wo ni sika mpo a wo te single room wo mpranfo yese ukura wo ni sika wo ni kapro o masu kufisi wuntimi ntuai ba wo mpranfo yese de bia ma ko ho tokwa wo de wo bobra awu sika ewo cars ewo adan ebi kura wo private jet sani pa no mo nya de mimi hu so obi na obi ada na panyi bi na obi nyimo a me message su bi enye news mami o enye news say e mami me meti se sofo bi na obi ada enye news mami so yi din sofo ni firi ho a enipa enti se obi kase kani goria wo ye nipa kani obufu a wudi se obufu wo ye nipa se bi wonye ntabo wo ne dua you are person we woman says asem siwa so wo ye nipa se obufu wo ye nipa se wo kasa wo ye nipa se wo kon na msi Peter Benyame oben Yesu nyame ba no nanso obufu ba no otwa obi aso on de otwa obi aso wo twa to fom ba wo de ya wasa be kasa wo social media se Tracy Boakye bebre tiasemi yo abre ema ne man ka mo kasa asemi we ho no enso bebre na onni betwia back to back front and back onni betwi akwa nanso preach ni bi kire se so be your boni afache no wa preach wa preach no e bi kire se obi your boni afache no enso so boni so o kasa man kofo bi eti kofo bi tie o de no wo boni mu wo the whole life kandi wo the life ai ato ho aba for de amawurade e kire suban a wo famu ni ya wo famu amwo wo Kristo ajew enti de no wono follow wo no hu se se sister we kura se amwo no a adenti na me na esem continue na me di akire esem me free akire ko na o kan asem bi me yemo hye me se wo tie me anope ya na se nwumre ana se wo tie me awie ya kanigoria fakotodwo na wi asafa wo yefun tofo nesu gwa urade so na sire bode fache wama Tracy Boakye momo to sintudua buo urade kache urade se wo se Tracy Boakye nti se obi mpontie nyamesem mpo biem na te Tracy Boakye nti wodo Bible beto form na ne na atwemanso a asem obi esibere ho sofu bi ka wasimi di nyame beto nchen nyame yemfa ne nto nchen se wo kasa asem odi a on sakra nwie fa chem se me kasa asem yi se wo kasa asem yi di a on sakra nwie wodi nyame na wafa no na wo ye nyame dwuma hwe bra wo bra sisi ai hwe mpa ya dudu a wo bo hwe wo tama wo sen ni sika wo sen no hwe bra wo di kwotena radio so tietiem se nyankopon nyame ibo wo mo sakra madwuno wo mfiri nyame sofu wo mfiri nyame sofu wo mfiri nyame sofu wo mfiri bonsam wo ye wei ajagraja kra wata ake no nyame dwuma na wo ye no wo chia sofu fake wo mo se omo mfiri nyame ampa wotimi ye bodu kan na kandi tu ma Tracy Boakye mo wagya nyame ho na obre nyina ye kwa nyame ho wodi nyame koto fo akoko na wi aba fa nyame nya parity bag
nyame wonya handbag nyame nya atade ne ya woro ne ya kuntoko wi ya fashion mess sase moyi pa ho achew tire nyame na wo som no pa na chew yaw ne wo mu ne de onyam fom so se yaw wo mu to kwa wo kono ene kasa wo kasa no onyam fom so ba wan package asem ni okay una wo kan wabo Shapilo din wabo Shapilo tini baby brother Samit tini baby kwaku tini baby ya papa kwaku tini baby Ibrahim tini baby Mama tini baby wabo nipa mako 5 din obi anso kan obi entin obi ankawe ba mistakes ya ye kase nkofo bia ye no ba nyame nipa nso ba ya efikura de wo koka kwakutin ensem wo no kwakutin kan ye eni dabi enti me pese me bisa se na wo pese papa ne hu tisi papa kwakutin na pese obegu nani mase ana se Tracy Boachi na pese ogu nani mase Mahama na pese ogu nani mase ana se Tracy Boachi na pese ogu nani mase Ibrahim na pese ogu nani mase ana Tracy Boachi na pese ogu nani mase me bisa ugu brother Samie ni mase ana se ugu Tracy Boachi ni mase ugu Shapilo ni mase ana se ugu Tracy Boachi me twi wadwina ba so say why a mistake enye no manyina na yeka ho enye no manyina na yeka first me acting movie ba ko bi me se ma sebi na me kan de ye funny and normal se ma mu gale a mu nyale mutrim to ba bi timi gina ba bi no pontu si bom sa mutum ke kame tada so be ko ba bi no se oba ko huhuru ni tim so wo salon ho no ne yedi nku anu wo hye awura ni tim na hye trimu because ade won tim no ehye tiase ade ade no wuram na hye mu akoro na ebo ni tim no oba bi betima bo ni tim so me ba ko obu o ma na wotwe no na obu so na wotwe ba ko mo prema fo no mo sika kakra no anu so na wotwe ba ko na bi ade bi wom no de ade wo ni tim si ya wo wie na ya wuhuru ni tim wie na ehye na ya wuhuru mu wie no wo sa de akoshe hitem owura ma no man kasa mu ni adanse hita na ma no wuram no mo emma mo ye serious to oba opadra mu hye pa no ada ne bubufu no ehu buruta omo mbokon ro no kura de ayo mo bufu a na tawo fom kakra emma no mta bokon ro no omo de natural head no ebo no omo mta pa dra mu hye no emma no mta pa dra mu hye no omo bufu a eye dangerous make a hweso wodi matem ofi ho hweso wodi matem what confirm too much wa unu asem ne kan de wo kanyina akwase yedidi agyame enti eyema se me kamenye sika de wo kan ye message ya nanka wo ton baton ye ka obet menye sika wa chire gloria wo kanyina wo de me ho chire me na me fama ho chire nkote me baabi ene me nya hwe mfiri mu me nya hwe mfiri we nya hwe mfiri kepie park this is the time wa epian campaign fo betimi di no ma bi epian pp fo anase NDC fo betimi di no ma bi egu akwam na epian ka wo package no sa ya dai aka ba wa sen akiri game no wa twetwe pass akoshe go no but enu anu mo ben wo mo asem no wo the suspense to wo say Tracy Boachi pa wo meka fe Tracy Boachi pa o meka fe me so ma twen afe na ama Tracy Boachi a meka fe ase wo for so asa be ka fe ba fe no Tracy Boachi a meka fe
wo se so your ba pa ti se wa wo de wo pa wo be dane ndisi kuo no aye bibia opo me cafe ba won cafe ampa so wo me yate ase wo tie me ya me yate ase se de wo de aye wo no na ye wo ya wo pese wo kasa but na akwati se oh ase ayi ni gloria Tracy Boakye nya ne hwe ade wo foso de ne ho abehye asem mu ade wo foso no de abehye na asem mu ade no be foso ampa sisi ampa o asem no wa foso awuram but na kese wo man toko wetwa na ka wo peta mo magana fo nyina na ka wo present asem wo say one day but time bia wo de asi bia na wo de asi that when 2020 now they are present to see na wo de before be ka we nyina no next day Asemba yenya abotro nipa bia wo secret no power secret ena ye power ma meka mempene mentiasie obi aka memfi no mema Tracy Boakye ehu se me ye crazy me ye say me ye wait sisi aka de gloria wa be kan nyina next day but then can you kura on no power first suspect the odi ka be ye no nan kese wo hodu no ho ti asem ye ominu aba nan kese wo hodu no ho nan ka bi mpampenfo bi frɛ wo akire ebi mpanka ebi a Tracy na mpo be mpampenfo bi afrɛ wo akire nan ka kwan na wafa so wa broko wo la no se bi ebie sa kwan na ye dey ato ni ebusa se de na bia wo pe nka bia mpemfo no akosolve wo tisi akwakoye se NDC form yensa na moku akoye Tracy Boakye offense Miss Bear tisi akoye Gloria so du ho abeshim ba wo de na de me won ho se de wo preach no a wo tun kofofo na mpemfo no nkura nyina etie kan Gloria me kokoma no metie na me hwe wo ba besia na me hwe ni bra woni bra wo ti radio so a wo kasa ani said you wo kanyame asem e kaboni anim no nan ka se me nua banka wo nya abotre kakra impese me kasa pi na so pa we encha asemti ba mesre ke betimi a ke me kasa bi betimi a ke me kasa bi betimi a ke me kasa bi na tenase nyame na wo se wodi ne beto fom ne de panyame a chew se true di boy ni ba ko pe no wo ja ne ho mu di boy ni ba ko pe aso twete se Tracy Boakye no se bi wo de wo ja ne ho no wo ja di boy fo nka ye na gu ba na chi no odwa ba ko pe aye bone a enti wo ja nwane ka ye kogu amnam no Debbie, don't say that. Come again. I can't do this to God. Come again. I can do this. You can do this. You will disappoint God. Because you are messenger. The God messenger send you. Go and preach the gospel. Go everywhere the person was. Go and preach the gospel to the audience, to the friends at the boy for a German for a corn for a woody for coconsa for then teacher for a hoya for a to the young fan says, I'm ya, then teacher bonini in every wo Tracy Boakye. Ba memma Tracy Boakye nkwan so entu sintudua tiasema meke na mfa nyame asem entoɔ se wodi nyame se true Tracy nti se wo mo nyame din biem a ommɔ true Tracy nti
se obi kura no o kasa kwa no obi se wontie a ma wontie. Oh my God, I'm shocked that influence you talk. I'm shocked. I'm very shocked. I'm serious. My neighbor is saying I'm making. I'm shocked. Because kwa kuma no amete me nya training ni me ye de boye ni. Me ye de boye ni. Ma mo hwem bebrebe ni nyina meka. Kwa kuma no ye de boye ni. Me nya training ni. Na ya dum bi ena nyame de asom so a. Ema mimi so me kasa wonya brema me na wotie me. Eya dum. Eya dum bi o. Na ka kwa kuma no who is kwa kuma no? Oye hwan? Nwotwe aba. Ya ni mo ba kwa kuma no. Who are you? Senka wo kasa ma obi kura kasa wotie o. Na so me kasa yi hwe degree a waba a wotie me. Hwe ni monyam ekuta wo. Hwe wo sika bi ekuta wo. Hwe wo ka bi ekura wo. Hwe fie bi a wotim. Na hwe wabro chi papa bi a wote. Hwe adwuma bi a wo ye wo Ghana. Na hwe nipa so a wo ye se trotro driver. Taxi driver. Hwe bu a wo bu hu. Nanso wonya bretie me kwa kuma no. Enya adom. Eya adom. No obi a nyame be friend wo na adwuma. Enti se obi nyame fra wo ti se go. Wo se na asem de to fom. Goria because ni se wo kase Tracy Boachi nti wo di nyame to fom. Na mom so Tracy Boachi nti so obi ntie nyame biemu a anu me wo se ma repeat wo. Me pese wo sire nyame boniface wo sa de we hu. Cause won't me find nyame nsi wo kon ho. Ha? Na nyame di fo bi, nyame akoa bi. No no Nyankopon nanam. Na bere Nyankopon soma no. O se kọ me no nanam. O se Awurade ebeye dai. Ana mahu se woni me nanam ampa. Onyame se wo de kọ. Wo be wo se me di wachi. Ampa ba bi a wo kọ no. Odu ba bi no wo kọ no wo se yemfuturu a enipa namo na yemienu. Ono nam he nipa nam he. Ena wo se nyame se wo ho. Me no nenam to onya agidie enya akoma se ampa Nyankopon ne nenam. Na wodu ba bi no ne fa namo na ye baako. Ti akwa ne de hye na adwene mu se wonyame asan na chi. To odu ba bi no ka che Awurade se me duru ba bi a na hodin no Awurade wo san wo chi wan fi me. Afa me hwekwa na me hu wo disappoint me. O se da bi o makoa. Anamo baako na hu ye ne ye me manamo. Na me hu se wa ye mre. Ti me fa wo mum esi me kon ho. Na me na ne kon. Ese sunsun fam no Awurade yi na ho odin de esi ne kon. Mem pa ba wo nyame so musa. Ema wa ba mu musa. Ebia enne na wo hu ne se ebia wanye sika kina sika betimi a wo ho kina. Ebedrum ebia na party a wo mu no se wo ye ndisi no so MPP ni o. Ebia party a wo mu no nya ndisi fo kra na MPP fo akra asem. Efie bia wo tim me ka kira wo. Wo betuma yinkru tuduma so na na bia wo na ye ken. Ya ye duma bebre amankofo bebre atrete fie bebre mo. Party san kofo no kra na mba bi sisi ya. Obi okwa na mesi na tade ma no. Obi na me consumer ni dware. Obi na me ho ne mpabo ho. But ene onu mpo kakachi obi kura so woni me kura na ne ye bebo no. No wakasi woni me mpo ne ye bebo ni. Obetumi akwakachi ni pakura se me ho ne mpabo ma no. Ana obetumi akachi obi se kwakuma no me kura na onu kura na ho me mpabo a obetumi akasasmo yi. O ka se woni me mpo ye bebo. Nti asemo ba mo me nya abotre. Me nua ba ukura de otri 4 years. What me ahye ho se 4 years because last 2016 any October and I say 2020 at this time no I won't say we evangelist there but na case o package asem ni yi na hu nika mama fancy ya na mpemfo se empire tenten ene etuabo enenam me nua we aggressive interview me dey kwa kuma no mesre me nua no ma se dede ne ya adoso kasa ne ya adoso antokwa de ba me nka ncho se menku me kanche o se menko abra me de ba na asem ne hye me so a na me ba be ko a
ya be catch him say ukwaku na ukase wo na ukase but they met me afutu metimi aka kyerɛ mo say ebufuo te sa akora wasoro foforo sa akora de ho ka be ma de ho nya ka akora ne pɛ na wo hu ade foforo sese ya wo papa no wo na wo se papa no kanya sasɛm sɛ sa akora ne fa because wonim sɛ papa no wo twa no ntro me said that ahonkwa de me said that I record ti message ya wo kan ti asema wo kan Tracy, you don't know me. Makacho say adi game we on me no be wie ne pepepe. Se me wie na me kasa na wo bia ntie manu masem say evangelist anya me djuma na me de beto na me ko me baby. At least ema ya bakosem na enya musuo na wo so ne wasefo so. Sa enna musunti. Enna musunti. Ana uja anya musum. So kase na mo sunti na wuja nyamsom a enam obi su na wuja nyamsom a anu de say na mo obi su na wuja nyamsom me gye say wo evangelist ne de wonim bible wo de kan yi pa say na mo obi su na wuja nyamsom o da bi mama ne na mo obi su da na wuja nyamsom da uja wo ujina obi su wuja nyamsom na nyame de atemu no ba me nyi ni bi so me say am so me preach you kakra se nyame de atemu no so ba na mam nyina sa de osu na mentu ni pa nyina afo ema na mo nanam nyina mo wosi ni twu adwuma mu no ema no ebi mo ema no bi mo hwe nkofo bebre be mo aho ekom ti no mo be mo omo no mo kakra o benya firi mu nkyɛn no emema ne bi mema no nsoso ekom nti na nipa bi di mochi obu on so message enam se kom nti na obetie wo de na na wasade akɔ enso wo ne be da asɔre mo hwɛ nkɔfo mo ben mo yie pa kɔfo mo ben mo no mo hwɛ mo yie pa aka me be hye fie ne me matwa fa ne video so be ba mimi fie abɛkyɛ mimi fie ne ma anu aduane ama wo wadi fa me hye obonte a beto am wadi ba me fie sinifo ebi sinifo ni mu bi kom de omo bo na munya ba bi gina omo ye disappointed crazy obi a tinipa bebre ben mo ankasa sinifo mo mu bi ase ye boa mo ase ye soso mu bag mu ase ye mu sei enso mo na de information ko omo a sa ankura na boys ne girls de didi mo chi no omo na de information ye de eko omo na ton mo nsem wo abonten so be kona kwabna na mu osi nanim no ono mu konko ba ko no nko abedi uhu obi mu aso kotete akoton so obedi owi awade ho nsem asa akọ ti esa nyame wo nhirawo wo be koso ayako asa enye de pia confusion social media ntokwa mu hunu no ku mu nim social media ntokwa kokora nyame ka o me pa cho me de kwa kuma no betuma from me bob siga 111666 love you akesu mo yem test so wo ka bibia make sure say evidence ma vada better nyame shira nyame ne boafo love you akesu yem test.